अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुखालिफिन को दो बड़े सरप्राइज दे रहे हैं। ऐसे सरप्राइज दे रहे हैं कि जिसकी आप तवक्को नहीं कर सकते थे कि इस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की सरप्राइज भी दे सकती है। जिस हालात में, अगर आप मौजूदा हालात पाकिस्तान में देख ले तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्त है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, लेकिन इसी के बावजूद जो सरप्राइज वो उनको दे रहे, आप हैरान रह सकते हैं और इनकी जो मुखालिफिन पार्टियां वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस किस्म के दो सरप्राइज देना ये बहुत ज़्यादा अहम और मुश्किल फैसला था। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दो सरप्राइज बाकी अपने मुखालिफिन को दिए हैं। पाकिस्तान के वकला में से एक बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है, यानी लतीफ़ कोसा साहब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसकी जो दूसरी अहम और जो बड़ा सरप्राइज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ऑनलाइन जलसा करने जा रही है। ये अपनी नौइयत का पहला जलसा पाकिस्तान में होगा जो ऑनलाइन और वर्चुअल जलसा होगा। पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस जलसे में शामिल होंगे और वो ऑनलाइन इस जलसे को सुनेंगे। अब इस जलसे में क्या कुछ होगा, पहले पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी ने इतना बड़ा जलसा ऑनलाइन नहीं किया। छोटी मोटी मीटिंग वगैरह हुई है और बिलखुसूस हमने कोविड-19 में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा मीटिंग ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन इस तरह का जलसा किसी ने आज तक पाकिस्तान में नहीं किया है। ये अपने नौइयत का पहला ही जलसा आप कंसीडर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना ये जलसा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम इस वक्त देखते हैं तो उनके ऊपर बहुत सख्त पाबंदी भी है, न वो कन्वेंशन कर सकते हैं न वो जलसे में जा सकते हैं। अगर इनका कोई भी वर्कर या कोई भी कारकुन अगर जलसे में भी जाते हैं तो उनको वहाँ से या तो रिटर्न किया जाता है या वहाँ से उनको अरेस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम शोएब शाहीन साहब को कल देख लेते, हमने देख लिया था कि वो बलूचिस्तान गए थे और वहां से उनको वापस कर दिया था और उनको लाहौर डिपोर्ट कर दिया गया था। शेर अफजल मरोल साहब को भी हमने देखा था कि उनको किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था और खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ क्या कुछ हुआ था कि वहां पे वो जब जा रहे थे तो रास्ते में रोड को बंद करना और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया कि वो सोशल मीडिया को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इससे भरपूर तरीके से ही वो सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनके पास जो एक ही हथियार है वो सोशल मीडिया का है। और सोशल मीडिया अगर इस वक्त हम देख लें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हर घर में सोशल मीडिया मौजूद है, हर घर में मोबाइल मौजूद है और बिलखुसूसन अगर हम नौजवानों की बात कर ले तो पाकिस्तान में सब नौजवानों के पास मोबाइल मौजूद है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इससे फ़ायदा उठा ले। उन्होंने अब जो है यही इरादा किया कि वो सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाएंगे। कहा जा रहा है कि 6 से लेकर 9 करोड़ के करीब नौजवान जो है ना वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, नहीं 2024 के इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये नौजवान जो है इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल चेंज कर देंगे। जिस चीज़ की तवक्को की जा रही है आप जो है हैरान रह जाएंगे कि ये नौजवान किस तरह इस इलेक्शन को जो है ना इसके रिजल्ट को वो किस तरह चेंज करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन जो है नौजवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है और नौजवानों का माइंड सेट आपके ख्याल में है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक जितने भी सर्वेज वगैरह हुई है तो उसमें ये बात जाहिर की गई है कि वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये नौजवान इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं तो इमरान खान साहब की जीत जो है ना वो 100% कन्फर्म हो जाएगी और कोई भी बंदा इसको नहीं रोक सकता कि इमरान खान साहब की जीत न हो। नौजवान इस इलेक्शन में ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा करेंगे और वो इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन अब जो ये जलसा जा रही है ऑनलाइन इन वर्चुअल जो जलसा किया जा रहा है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस जलसे में क्या होगा और ये अपनी नौइयत का इतना बड़ा और अहम जलसा क्यों है और इसको क्यों इतना ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है कि ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान का पहला ही जलसा है। इस जलसे में पीटीआई के जो रिपोश जितने भी वर्कर्स है या रिपोश लीडरशिप है और वो लीडरशिप जो इस वक्त बाहर है वो जो है ना इमरान खान साहब के पैगामात जो है ना वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक वो पहुंचाएंगे। वो कोशिश करेंगे जो इनके जितने भी पैगामात हैं इमरान खान साहब के या रिपोर्ट जो लीडरशिप है उनके पैगामात जो है ना पूरी दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान में नौजवान तक पहुंच जाए। ये जलसा जो है ना इसी से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी पीटीआई करेगी। इस तरीके से जो इमरान खान साहब के पैगामात होंगे वो भी आवाम तक पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इमरान खान साहब के एक पैगाम की तरफ देख लें
جو انہوں نے جیل سے دیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ الیکشن کا تاریخ آ گیا ہے، یعنی الیکشن کا تاریخ اب آ گیا، جس دن شیڈول آیا تھا اور تاریخ بھی آیا تھا 8 فروری کو، عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا تھا کہ میرے قوم الیکشن کی تیاری کر لے، یعنی عمران خان صاحب نے اپنے قوم کو مخاطب ہو کر بتایا تھا کہ آپ جو ہے الیکشن کی تیاری کر لے، میری ساری سیاست قوم کی سربلندی کے لیے رہیے، اور میں نے جتنے بھی جدوجہد کی وہ میں نے قوم کی سربلندی کے لیے کیا ہے، ہم صرف قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور آئندہ انتخابات یعنی 2024 میں جو انتخابات آ رہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے پرامن سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام تھا جیل سے۔ پھر عمران خان صاحب کا اگر بڑا اہم پیغام کی طرف اگر ہم چلے جائیں یا دیکھ لیں، جب عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے، وہ جلسے کر رہے تھے اور بہت غروج پر تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب رہے یا نہ رہے، میری قوم آپ نے حقیقی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہتے تھے کہ میں آپ کی آزادی کے لیے کچھ حد تک، یعنی جہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں میں جا سکتا ہوں اور اپنی قربانی دے سکتا ہوں، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے اوپر۔ پاکستانیوں، عمران خان صاحب یہ چیزیں بہت دفعہ کہہ چکے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، میں جتنے قربانیاں اگر آپ لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تو وہ ساری قربانیاں میں دے سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو کمزوری کی جو اصل وجہ ہے وہ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے۔ اس طرح کے عمران خان صاحب بہت سے پیغامات انہوں نے شائع کیے تھے اور انہوں نے بتائے تھے، لیکن آج وہ جیل کے اندر ہیں، آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے۔ آج نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغامات پہنچائے جائیں گے، کیونکہ یہ ورچوئل جلسہ ہے تو اسی کے تھرو جو ہے یہ پیغامات لوگوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری جماعتیں اس جلسے کو کس طرح کاؤنٹر کرتی ہے، کیونکہ بڑی بڑی جماعتیں اور ان کے لیے بہت بڑا جو ہے سرپرائز ہوگا کہ وہ اس کو کاؤنٹر کس طریقے سے کرتی ہے، ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ استعمال کر کے اس کو کاؤنٹر کرے گی۔ یہ بہت پاور شو ہوگا، کیونکہ یہ ہر گھر تک پہنچے گا کیونکہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر گھر میں موبائل ہے۔ 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے ایک خطاب کی تھی، انہوں نے اس خطاب کو آن لائن یوٹیوب پہ دکھایا تھا۔ جس وقت نواز شریف صاحب خطاب فرما رہے تھے تو اس وقت تقریباً 94 خوش نصیب ایسے لوگ تھے جو نواز شریف صاحب کی جو خطاب تھے وہ آن لائن سن رہے تھے۔ تو آپ جو ہے کمپیئر کر سکتے کہ عمران خان صاحب کے خطاب کو کتنے لوگ سن رہے تھے اور نواز شریف صاحب کے وہ خوش قسمت 94 لوگ جو تھے وہ نواز شریف صاحب کو اس وقت آن لائن دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ بڑی پارٹیاں جس میں پاکستان مسلم لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان استحکامی پاکستان پارٹی ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پارٹی ہے، وہ کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کوشش کی، ان کے اوپر گراؤنڈ میں پابندی لگا دی گئی ہے، ان کو کنونشن نہیں کرنے دے رہے ہیں، ان کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ کس طرح جو ہے نا پابندی لگائیں گے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو آپ کس طرح روک سکتے ہیں، یہ بہت بڑا اہم سردرد ان کے لیے بنے گا۔ گراؤنڈ کی ریئلٹی کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مختلف ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ایک خاتون اینکر ہے جو ایک حلقے کے اندر گئی ہے، یعنی NA56 کے اندر وہ گئی ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک بابا جی یعنی ایک بزرگ شہری سے پوچھا کہ بابا جی آپ کس کو ووٹ دیں گے اور کون الیکشن جیتے گا، تو بزرگ شہری نے کیا خوب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ سمے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے فریم میں عمران خان صاحب کی تصویر بسی ہوئی ہے۔ جتنے بھی آپ مرضی کر لیں، آپ پابندی لگا لیں، لیکن نیوٹن کا قانون کہتا ہے کہ کسی چیز کو آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ اتنے فورس کے ساتھ واپس ابھرے گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمیں آج کے نوجوانوں میں امید کی کرن نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ اس ملک کو نوجوان سنبھال لیں گے۔ جس طرح آغاز میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو الیکشن 2024 ہے اس میں نوجوانوں کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، اور نوجوان جو ہے نا اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے، اور 2024 کی الیکشن میں ان کا کردار جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کا جو مستقبل کی اگر ہم بات کر لیں وہ بالکل نوجوانوں کے اوپر انحصار کر رہا ہے، لیکن ایسے اثناء میں نوجوانوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی بہت زیادہ خدشات ظاہر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ڈی آر اوز اور آر اوز کو
जो है ना गवर्नमेंट के ऑफिसर लगाए जाएंगे, तो उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा खदशात जाहिर किए। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धांधली हो सकती है। ये सब चीज़ें मुमकिन है, लेकिन एक काम अगर आवाम करे तो ये धांधली वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन में आप लोगों ने देखा था कि पंजाब के अंदर क्या कुछ हुआ था। पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी आवाम निकल आई थी, और जो सीटें जो 20 में से 17 सीटें इमरान खान साहब जीत गए थे, उस वक्त नून लीग ये दावा कर रही थी कि वो 16 में से 16-17 सीटें वो निकाल लेंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुके थे। नौजवान अवाम जितने भी नौजवान थे और बिलखुसूसन ख़वातीन निकल करके इमरान खान साहब को उन्होंने जितवाया था, और इमरान खान साहब 17 सीटें जीत गए थे 20 में से। तो इसी तरह अगर नौजवान ख़वातीन सारे निकल के, बूढ़े बुजुर्ग शहरी जो है ना वो निकल के अगर वो वोट डाल लेते तो किसी का बाप जो है उनको नहीं रोक सकता, और धांधली का जो चांसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने जितने भी मशीनरी थी वो इस्तेमाल की थी, लेकिन इस मशीनरी के बावजूद उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता था, और इमरान खान साहब उस वक्त भी जीत चुके थे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो इमरान खान साहब उस वक्त जीत चुके थे। तो अब 8 फरवरी को देखा जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के लोग क्या करते हैं, वो कितने शौक और ज़ौक़ के साथ बाहर निकलते हैं, और किस लीडर को वो चूज़ते हैं अपने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कौन पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेगा, ये 8 फरवरी को पता होगा। क्योंकि 8 फरवरी के दिन जो है ना लोग निकलेंगे और वो डिसाइड करेंगे कौन जो है ना पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।